Akkam jirtan nagaa isin jira Haashim Jama kana dura boqonnaa tokko irratti yookiin chapter 1 irratti waa'ee revolutions of industrial revolution fi akkasumas roles of data ilaalleerra sana kalaaltanii warra hubatan abdiin qaba. In our today's lessons we will see about data science. የዛሬው ትምህርታችን ውስጥ ዳታ ሳይንስ እና ዳታ ሳይንስ ታይፖቹ ምን እንደሆኑ እናያለን። ዳታ ሳይንስ የማለከተ ፊ ዳታ ሳይንስ የረቶንቶን ረመዳን ማለከታን ንላል ዛሬ ከቻልኩኝ በአማርኛም በኦሮሞኛም ትራንስሌት እያደረኩኝ እንድገባላችሁ ሞክራለሁ። እሺ what does mean data science? Data science is a multidisciplinary field that uses scientific method, process, algorithms and systems to extract knowledge and insights from structured, semi-structured and unstructured. Data science ማለት multidisciplinary field ነው። scientific method የምትጠቀም process የምትጠቀም እንደገና algorithm የምትጠቀም እንደገና ደግሞ system የምትጠቀም to extract knowledge and insights from structured, semi-structured and unstructured. Data structured TV, unstructured TV, semi-structured terra knowledge extract or insight good of scientific method algorithm akkasumas system to gargara kan fayyadamu data science. Data science is much more than simply analyzing data. Data analyze gurura irratti baay'ee salphaa kan ta'e fi karma qallalidhaan data analysis kan ittiin goonu. It offers ranges of roles. የተለያዩ advantage roleዎችን ይሰጠናል። የተለያዩ role ገሄ ባይዬ ቀባ እንሁን ጀጁድ and then requires a range of skills. የተለያየ skill ይጠይቃል to analyzing data analysis ለማድረግ በጣም እውቀትም ይጠይቃል skill ይጠይቃል ማለት ነው። data what does mean data and what does mean information እንለዋለን data ምንድነው information ምንድነው እዚህ ጋር ዲፋይን የተደረገው አለ። in addition to this let me give some examples of or some definitions of data and information. Data means an organized collection of facts and figures. Want to organize the hintain kan walitti qabamee jiru data yaam fakkeenyaaf qabxii barattoota daree keessatti gaafa walitti qabnu inni kun data jaam. Final results of this collected marks of students is information. Final result in data walitti qabamee jiru sana information ይታያችሁ ዳታውን ሰብስበን ምን እናገኛለን ኢንፎርሜሽን እናገኛለን ዳታው ፕሮሰስ በማድረግ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን needs process but data does not need process. ዳታ ፕሮሰስ ማድረግ አያስፈልግም። ዳታ ፕሮሰሱን ይጠይቀናል ኢንፎርሜሽን ደግሞ ፕሮሰስድ ነው። I mean information is processed once. data needs a process. ዳታ ምን ይፈልጋል ፕሮሰስ ማድረግ ይፈልጋል። ኢንፎርሜሽኑ ግን ፕሮሰስ ማድረግ አያስፈልግም because information is the final results of collected data. በዚህ መልኩ ተረዱ አሪፍ ነው። ዳታ የምንለው ምን ሰበስበው ነገር ነው። እየሰበሰብን ያለን ዳታ ነው የሚባለው። ሰብስበኑ ፋይናል ሪዛልቱ ለዚህ አንድ ነገር ካልኩሌት አድርገው ወይ ደግሞ ሰርተን ስናስቀምጥ ያቺ ኢንፎርሜሽን ነው የምትባለው። ኢንፎርሜሽን is used to make decisions and actions are based. አክሽን ማድረግና decision making ለዲሲሽን አሁን ተማሪ ክላስ ውስጥ አንደኛ ያወጣው ይሄ ነው ሁለተኛው ይሄ ያወጣው ይሄ ነው ለማለት ያስችለናል። ኢንፎርሜሽን ጋፈየን ነው ካናቶ ቆፋቢ ሰኔ ለሞፋቢ ሰኔ ተቆፋቢ የነለ ካንቲንግ ሃውድ እንድ ሜኪንግ ዲሲሽን ጉሩላፍ ከነወርባቺ ሶ ኢንፎርሜሽን in definition ያስረጅሩ አከነጃው ነው። can be defined data can be defined as a representation of fact concept or instructions in formalized manners which should be suitable for communication, interpretations and processing by human and or electronic machines. Human idan nama yoki machine idan can process good of it can be described as unprocessed fact. Processed ገና ነው የሚደረገው እንጂ አልተደረገም። ገና እየተደረገ ያለው ነገር ነው ዳታ የምንለው። information is processed data. information ማለት ዳታ ሆኖ processed የሆነ ነው። ዳታ can processed ተሰናል እንይቹ which decisions and actions are based. ይሄ ዳታ ነው ግን ተሰብስቦ ፕሮሰስድ ሆኖ ያለቀው ምን ይባላል ኢንፎርሜሽን ይባላል።
what does mean data processing cycle ስንለው ምንድነው? data processing cycle ወጋጀነዋል። data processing cycle is restructuring or reordering of data by people or machines to increase their usefulness and add values for a particular purpose. ዳታው ለሚያስፈልገው ነገር እንዲደርስን ዳታው ሪስትራክቸር ማድረግ ዳታ ሪስትራክቸር ወይ ሪኦርደር ማድረግ ዳታን በከወርባኑ ወንተ ወርባኑ ሰናፍ ዮቂ ፋይዳን ሳከደ ብሎ ነማን ሳተው ዮቂ ማሽናን ሳተው ፕሮሰስ ኩሉ ጀቹ in this process there is 3 steps are this input step processing step and output steps are there kana kaysatti step tusadi jira step hafun ndindi input injirachu qabonni tigalchu jechu processing wanti process gon jirachu qab akkasumas output wonni gon jirachu qab wonni result ነው ወውሰን አርገው አበቹ ምናስገባው ነገር መኖር አለበት እንደገና ደግሞ ፕሮሰስ ማድረጊያው ነገር መኖር አለበት output ማለት ደግሞ ሪዛልቱ መኖር አለበት ይሄንን ሶስቱን ስቴፕ የያዘው ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል ይባላል አሁን አንድ ነገር ካልኩሌት ማድረግ ከፈለግነው ቁጥር ስናስገባ ያቺ ኢንፑት ናት ምንፈልገው ሪዛልት ደግሞ እንዲወጣልን ፕሮሰስ ማድረግ ያስፈልጋል ፕሮሰስ ተደርጎ ምንፈልገው ሪዛልት ይወጣልናል ያቺ የምትወጣልን ደግሞ አውትፑት ነው የምትባለው ዋንተ ኮዮ ካልኩሌት ወለንጉል ወርባን ወንተ ነው ትገልጭ ሰማል ጃማ ኢንፑት ጃማ ጅዱ ኸነት አደምሲ ሃንግ ሪዛልት በርባኑ ሰን አርካኑ ተተሮኮን ፕሮሰሲንግ ሪዛልት በርባኑ ሰን አውትፑት ሲጃም ከናል ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክሉ ይሄን ሁሉ ያዘ ነው ኢንፑት ምንለው input data is prepared in some component form for processing በሚያስፈልገው ፎርም ምናስገባበት ነው ፕሮሰስ እንዲደረግልን ወንተ خرابር ባንን ኮምፒውተር ከኘት ይወቂ ዳታ ከኘት ገልጭ ነው አከ ፕሮሰስ ነው ተውን in component form ይችሁን ፈከኛ ሸምባይሱ ሸነው ሶበርባዱ ሸምባይሱ ጣጎቴው ገልጭ ተጣን ሰማሊ component form ዩኒት multiplication ዩኒት ሰናፍ component form ፈምጀታት የሰናንገልቹ ደይቹ the form will depend on the processing machine ማረገው ላይ ነው ዲፔንድ ምን ሆኖ ለማስገባት አሁን ለምሳሌ ካልኩሌት ማድረግ ከፈለክ በካልኩሌተሩ መልኩ ነው የምታስገባው ካልኩሌተር ካልኩሌት ይወርወርባድ በካልኩሌተር ይወርባድ ሰናንገልጭ አንተ cannot depends on a processing machine ጃሚያቹ another one is processing ማለት in this step input data is changed to produce data in more useful form data no digalchine jirusana kera output hit akanuuf ise inni process de khayset tawul step khana khayset fakenya bank khayset deposit gafa khaysan malaqat koyo khiyo rabastan mallegnisan dbs hefta process tay sibafami akasman dbs hefta inno processing jam አንድን ብር አሁን ለምሳሌ ከባንክ ስታወጡ ባንክ ብር ማውጣት ስትፈልጉ ብር ስታወጡ ደግሞ ያወጣችሁትን ብር ተመልሶ ሲስተሙ ላይ ሴቭ ይደረጋል ይሄ አሁን ፕሮሰሲንግ የሚባለው ነው አውትፑት ምንለው ምንድነው አውትፑቱ ፕሮሰስ የተደረገው ለዩዘር ወይ ለተጠቃሚው የምታይበት ስቴፕ ነው ይሄ ወንት ፕሮሰስ ተተኮ ፈየደማ ሰኔፍ ከንትላለም this is the result of processing step ይሄ ፕሮሰሲንግ ስቴፑ ሪዛልቱ ነው የሚያሳይበት አሁን ለተጠቃሚው የሚወጣበት ምንድነው አውትፑት የሚባለው ሪዛልት ነው ይሄን ሶስቱም ስቴፖች መያዝ ያለበት ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል የግድ ማለት ነው ስቴፕ ሲደን ከነን ቆበቹ ድርቀም ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል የሮጀን another lessons are here data types and their representations data type representation on the jamujer data type ማለት እንጀው data types can be described from a diverse perspectives በተለያየ አረዳዱ ዲስክራይብ ተደርጓል አንዱ ምንድነው ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ አንዱ እንደ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ አስተሳሰብ ምንድነው ትርጉሙ another one is what data types from data analysis perspective and data analysis አረዳዱ ምንድነው አከ ዳታ አናሊሲስ ሲቲ ወን ማልጃሚ ሁበተማ አከ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ማልጃሚ ሁበተማ ይሰየውላል almost data type in computer science and computer programming for instance data type is simply an attribute of data
that tells compilers or interpreters how programmer intends to use data. Parent interpreter ማለት አንድ ነገር ኤክስኪዩት ለማድረግ የሚያገለግል ማሽን ነው ኮምፒውተር ውስጥ ማለት ነው። ኤክስኪዩት ለማድረግ ወንት ተቆ ራን ኦኬ ኤክስኪዩት ጉራፍ ኮንቨርባቸው ኮምፒውተር ከይሰት program intends to use data akkamitti wanta sanu fatamaje kan computer timu wonni compiler sana timu data type chun yo fakkeenyaaf integer ingalchite wanta on integer ye computer rekobot yo fakkeenyaaf character singalchite wanta on character je akkamitti rekobot computer science ውስጥ አሁን common data types are included such integers በኢንቲጀር ቦታ int ነው የምንጠቀመው to store whole numbers of integers integerun input ለማድረግ computer science program ውስጥ int የምትለው ነው የምንጠቀመው int is used to represent integers integer በከቡል አፍ ነው ዋጅስት ዜን bol የሚባለው እንጠቀማለን bol የሚባለው data type እንጠቀማለን to represent what one of two values አንድ ነገር true ነው false ነው ለማለት bol የምትባለው እንጠቀማለን bol ማለት boolean ነው ቦልጅቹን boolean ዮኬ true ዮኬ false በከቡሱ ወርባን ኮምፒውተር ላይ ጽብሱ ወርባን ከናም በከቡ ፈነቹ another one is cars car is used to store a single character seed yoki a b c jedne በከቡሱ ወርባን car ከየተሆነ ፈየደምነ የቹ akkasumas floating point float fayamu jir floating point lakkoomsa fakkeenya shantu qaja jaatu torba sadde johan በከቡሱ ወርባን floating ፈየደም ፍሎት የምንጠቀመው 7.5 ምናምን የሚባለው ቁጥር ለማስገባት ፍሎት እንጠቀማለን አልፋ ኑሜሪክ ስትሪንግ የሚባለው አለ ስትሪንግ አሁን ለምሳሌ የሰው ስም የአንድን ስም ነገር መጻፍ ከፈለግነው ስትሪንግ ብለን x = አህመድ or አደም ብለን ማስገባት እንችላለን ስትሪንግስ ዩዝድ ቱ አልፋ ኑሜሪክ ቁጥርና ነምበሪን አንድ ላይ ለማስገባት ከፈለግነው string የምትባለው ካራክተር እንጠቀማለን ዳታ ታይፕ እንጠቀማለን ማለት ነው አካናቱ በተመየቸው ኮምፒውተር ሳይንስ የከይሰት ዳታ ታይፕስ from data analytic perspective እንደ ዳታ አናላይቲክ አረዳድ ምንድነው ዳታ ታይፕ data types from a data analytic point of view it is important to understand that there are three common types of data types or structures የተለያየ ዳታ ታይፖች አለ ይሄንን ዳታ አናላይቲክስ ውስጥ ዳታ ታይፕ ገርገራ ጅራ ፈከኛ በስትራክቸር ለኸንጃው ሰሚ ስትራክቸር ለኸንጃው ፊ አንስትራክቸርድ another data types are there that included in data analytics data structure ያልከተበለ ከነመተም እንብራዝ ጅር ሜታ ዳታ ኸንጃው እሺ ተቆም ሳንግራግር ማሳላሉ በእያንዳንዱና ይሄንን የዚህን ትርጉም ስትራክቸር ስንለው ምንድነው structured data is data that adheres or keep to predefined data models ይሄ መጀመሪያው ዲፋይን ተደርጎ የተቀመጠው ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ብትወስዱት በሮይና በኮሎምን የተቀመጠች በሮይና በኮሎምን ስለተቀመጠች አናላይዝ ለማድረግ ስትሬት ፎርወርድ ቱ አናላይሲስ ቀጥታ ነው አንድ ነገር ቁጥር ከፈለግነው ወይ ደግሞ አንድ ቁጥር ከፈለግነው ቀጥታ ልናገኝ እንችላለን በየኮሎኑ ይሄን ነው ማለት ነው ኮሎመኒ ከይሰ ዲማ ቀላል መጠርቀቹ እንደኛቹ ዳታ ቴብሊን ታይይሩ ተቆጭ ስትራክቸር ዲኔን ቢፈ ቴብሊቲን ከታይ ይይሩ ፕሪዲፋይንድ ጀልቀው ሞዲፋይንድ ስትራክቸር ዲ አማ ከስራ ጠርጋ ይርተን ገነት ማይክሮሶፍት ኤክሴል ሊንኩን ኮሎመኒ ከባሮ ይቀባ ቢፈ ከናን ከታይይሩ ስትራክቸር ዲጃም ስትራክቸር ዳታ ታይፕስ conforms to a tabular format ከጃሜፍ ከናይ within a relationship between a different rows and columns ከቀብ rows ከቀብ column ያለበት row ያለበት ማለት ነው ኤግዛምፕል አሁን እዚህ የተሰጠው ራሱ አለ ኤክሴል ፋይልስ SQL ዳታቤዝ የሚባሉት አሉ እነዚህ የስትራክቸርድ ዳታ ታይፕ ናቸው ይሄን እስቲ ኤክሴል እና SQL ነው ይሄን እዚህ የምታዩት ናቸው ሰሚ ስትራክቸርድ ዳታ የሚባለው አለ ሰሚ ስትራክቸርድ ዳታ የሚባለው ሰሚ ስትራክቸርድ some parts of this semi-structured data is structured and some ones of this semi-structured data are not structured ይሄ ግማሹ structured ሆነና ግማሹ structured ያልሆነ ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይጠቀማል የራሱን ታግና የራሱን ህግን ይጠቀማል የራሱን ሮል ይጠቀማል ሰው በከና እኒ ሴር መታሳፈ ይደምቃ ጭናን ተቆስ structured ጭናን ተቆስ structured ዳታን asmaratto kono ibsamahonatu some structured data is forms of structured data that does not conform with a formal structures of data models
እሱ እንደ structured form ነው ግን does not conform with a formal structure ማለት with not predefined data models ማለት ነው በዳታ ሞዴሉ predefined በቴብል ፎርም አልተቀመጠም ግን እንደ structured ነው የራሱን ፎርሙላ አለው ማለት ነው የራሱን contains tags በቀይ የተጻፈው እዚህ ካያችሁ contains tags or other markers to separate semantic elements የራሱን ፎርሙላ ተጠቅሞ ኤሌመንቶቹን ለመለየት እንትን ያደርጋል ይሄ የራሱን ሂራርቺ አለው ራሱን ሂራርቺ አሁን ኤግዛምፕል እዚህ ከቻልኩ ሲሰጣችኋለሁ እንደዚህ አይነት ፎርሙላ ሰሚ ስትራክቸርድ ነው የራሱን ኔም የሚጻፍበት ኤጅ እና ጀንደር የሚጻፍበት በራሱ እንትን አለው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ምንድነው የሚባለው ሰሚ ስትራክቸርድ ነው ግማሹ ስትራክቸር ያልሆነ ማለት ነው የራሱን ህግ አለው for this reason this is also known as self describing structures በራሱ ነው ራሱን ስትራክቸር የሚያደርገው ኤግዛምፕል አሁን XML እና JSON የሚባለው ፕሮግራሞች አለ ፕሮግራም ይሄንን ወደፊት እስቲ 3ኛው 4ኛው ዓመት ላይ የምታዩት ይሆናል ጃቫ ምናምን የምትማሩት ከሆነ ዘላ የምታዩት ይሆናል በራሱ የራሱ ፕሮግራም የራሱ ፎርሙላ አለው ፎርሙላ መታሳ ካንብትን ዴካው ሰው በከናማል ጃማ ሰልፍ ዲስክራይቢንግ ስትራክቸር ጃማ ኦፊሳቲቭ ኮን ኦፊስ ጫሳ ሰው ፊፋን ከሪፍሱ ጃማ ኦፊኔፍሱ ጃማቹ ወካን ስትራክቸር አላሉ አንስትራክቸርድ ዳታ is information that there does not have predefined data models ይሄ predefined data model የለውም or not organized አልሆነም in a predefined manner አሁን ለምሳሌ የምንጻፈው ዶክመንት አሁን እዚህ ላይ ያስተማርኳችሁ ያለው ይሄ ስላይዱ unstructured ዳታ ነው ስትራክቸር ተደርጎ በኦኒ ፎርሙላ በኦኒ ዳታ አልተቀመጠም unstructured information or data is typically text heavy ይሄ ጽሁፍ የሚበዛበት ቦታ ነው may contains data such as date numbers and facts as well ይሄንን ሊኖረው ይችላል ወንቶ ተከጉያፊ ለኮምሳፊ ዱጋውን ተሰኒ خراب ريدات ينقباچو هادندو جمله مالتيتا انجروچ انهم structured danger because of this result is irregularity and ambiguities that can make it difficult to understand using traditional programs as compared to data stored in structured tables structured ውስጥ እንደተቀመጠው በቀላሉ የሚረዳ አይደለም ይሄ በትራዲሽናል ፕሮግራሙ በምንጠቀመው ፕሮግራሞቹ ምረዳ አይደለም ለመረዳት ከባድ ነው አምቢጉሲ ኢሬጉላሪቲ ነው ይሄ በጣም የሚከብደን ነው ወባይ ወልጣጣፊ ኡልፋታ ኦቦቹ ዳጅቹ ኢነሆን ሰው በስትራክቸር ዲቴን ተኝብቹ አሁን ለምሳሌ ስልካችሁ ውስጥ ያለው ሙዚቃ በተለያየ ቦታ አሁን የአንድን ያጫሉ ሙዚቃ ከወሰዳችሁ ታች ላይ ሊኖር ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ላይ ሊሆን ይችላል እንደገና ቪዲዮም ደግሞ አንድ ቪዲዮ እዚህ መጀመሪያ ላይ ሊሆን ይችላል ሌላኛው መጨረሻ ላይ ሊሆን ይችላል ይሄ አንስትራክቸር ሊሆን እየተቀመጠ አይደለም ማለት ነው such like this ones are best examples is for unstructured data ስልክ ፌዝንግስቲ ሙዚቃንም እንተቆገረ ኦዲ ይጅራ እንተቆገረ ገዲ ይጅራ ቢፈ structured ተንፋታ እንታ ቴክስቲን አከስሞ ቪዲዮንስ ስልክ ፌዝንግስቲ ወርግተም ቢፈ structured ተንታ ካንገረ ገዲ ካንገረ ኦዲ ይሳखना ከስቲም ዳታ አናላይሲስ ጉሩን is so much difficult ባየው ፋታ ለየቹ another ones are metadata metadata ምንለው ስለሌላው ዳታ የሚነገረን ዳታ ነው is data about data አንዲት ዳታ ስለ አንዲት ዳታ የሚነገረን ምንድነው የሚባለው ዳታ ታይፕ የሚባለው sometimes these are known as what የሮቶኮቶኮማል ጃሚው በተወይ ነው ዳታ ዲክሽነሪ ጃሚው በተወይ አንዳንድ ጊዜ እንደ ዳታ ዲክሽነሪ ተብሎ ነው የሚረዳው ስለዚህ ሌላው ዳታ ነው እሱ this is last categories of data type is metadata from a technical point of view this is no separate data structure separate አይደለም አንድ ላይ ነው የሚቀመጡበት it is one of the most important element for big data analysis ቦታ ዳታን ትባይተን ከይሰጥ በከዳታን ትባይተን ከይሰጥ metadata ባይበርባቸው because of what describing or giving additional information about that specific data ለዛች ዳታ ሌላ ኢንፎርሜሽን ስለሚሰጠን ነው አስፈላጊ ተባለ
data ta'ee jiru sanaaf wanta data biraa odeeffannoo biraa nuuf kennu baay'ee barbaachisaa jira. Meta data is data about data. Data about data. Waa'ee data biraa kan nuti himu. Fakkeenyaaf silkii keessan keessatti suuraa yoo argitanii jettan suuraan silkii keessan keessa jiru guyyaa akkanaa kaafamtee bakka akkanaa kaafamtee isiin kanneen akkana jee kan nuti argisiifamu. San jechuudha. Suuraan san mataan ishii daataadha. Inni guyyaa akkanaa kaafamee meegaabayitiin ishee akkanaa maal jee nuti himu jechuudha. Data ta'ee isa data sanaadha ibsuudha. So this is data about data. Data ሆኖ ስለ ዳታ የሚነግረን ነው። ሜታ ዳታ ማለት ይሄ ነው። ዳታ ta'ee wanta data bira data bira sanaaf odeeffannoo dabalataa kan nuuf kennu maal jedhama? Meta data jedhama jechuudha. Okay, another lesson are here. Data value chain. Data value chain የሚባለው አለ። Data value chain የምንለው data value chain is introduced to describe information flow. Information flow ከአንድ ቦታ ወደ ሁለተኛው ቦታ ወደ መቀጠለው ቦታ እንዴት ዳታ ፎሎ እንደሚደረግ የሚነግረን ነው። ዳታን ዳታ ከርቶኮራ ተከሚደረግ within a big data system ውስጥ as a serious steps is needed to generate a value and useful insights from data. አንድን ዳታ ተጠቃሚ ለማድረግ ወይ ደግሞ ቫልዩ እንዲኖረው ጥቅም እንዲኖረው ለማድረግ ቢግ ዳታ ውስጥ ቢግ ዳታ ማለት ዳታ የሚበዛበት ቦታ ነው። ቢግ ዳታ ውስጥ ዳታው እንዴት ከአንድ ስቴፕ ወደ አንዱ ስቴፕ እንዴት እንደሚተላለፍ የሚነግረን ምንድነው የሚባለው? ዳታ ቫልዩ ቼን ነው። ዳታን ዳታ ከርቶኮራ ተከሚት ከደርቡ ስቴፕ akkamitti akka darbu akka daataan san gatii qabaatuuf akka daataan sanamma fayyadamummaan isaa gaarii ta'u boota daataan itti fayyadaman keessatti daddabariinsa odeeffannoo tokkorraa tokkotti kan agarsiisu maali? Data value chain ይባላል ማለት ነው። የዳታ value chain ይሄንን አምስት ነገሮችን ያለው data acquisitions, data analysis, data correlations and data storage, data usage የሚባለው አለ። ስቴፖት ከነን ቀብ data acquisition ይሩጀን ማሊ ያጀን data acquisition is the process of gathering, filtering, cleaning data before it is put in data warehouse or any other storage solutions on which data analysis can be carried out. Data acquisition erosion also data magazine yoki boota taa'umsa isaa sana keessatti storage isaa sana keessatti hin galle kan walii qabu filter kan godhu clean kan godhamu adeemsi kanaafuu maal jedhama? Data acquisition jedhama jechuudha. Data acquisition is one of the major big data challenge in terms of infrastructure requirement. data acquisition የምንለው ቢግ ዳታ ቻሌንጅ ነው። ዳታው ስለሚበዛበት ቻሌንጅ ያደርገናል። terms of infrastructure isaan kana caasisuudhaaf akkara barbaadame miseenin caasisu akka barbaadame caasisuudhaaf more challenge nu godhe jechuudha. በምንፈልገው ነገር ለማስቀመጥ ወደ እንደምንፈልገው ነገር ለማስቀመጥ ይሄ በጣም ቻሌንጅ ነው። በጣም ቻሌንጅ ያደርገናል። ምክንያቱም ዳታ ስለሚበዛበት ማለት ነው። infrastructure is required to support acquisitions of big data must deliver ለማድረግም በጣም ሎው ነው። predicate latency in both capturing data and in executing queries. execute ለማድረግም እና capture ለማድረግም በጣም ሎው ነው። በጣም ዳታ ስለሚበዛበት ማለት ነው። be able to handle very high transaction volumes በጣም ዳታ ስለሚበዛበት be able to handle very high transaction volume often in distributed environment support flexibility and dynamic data structures. በጣም ብዙ ዳታ ስላለበት ይሄ ሞር ቻሌንጅድ እንደሆነ ነው የምረዳው። ከዚህ በጣም ቻሌንጅድ ነው። እንደገና ዳታ አናላይሲስ የሚባለው አለ። ዳታ አናላይሲስ የምንለው ምንድነው? Data analysis it concerns with making raw data accurate and meaningful to use in decision making as well as domain specific usage. ጋዘር የተደረገው ዳታ useful in decision making እንዲሆን ለማድረግ አንድ አስፈላጊ ነገር እንዲሆን መመደብ ማለት ነው። በሚፈልገው መልኩ መመደብ። This data analysis involves exploring, transforming, and modeling data with the goals of highlighting relevant data, synthesizing and extracting useful hidden information with high potential from a business point of view. Related area including data mining. Kan askay samal targama innakum data tokko dabarsu explorer godu wantoota akka modeling data modeling isaatiin qoodu
fakkeenyaaf dubartoota gar tokkoon dhiira gar tokkoon akkas jennee kan ittiin jalatti qoonnee analysis goonu kun maal of keessa qabata akkasumatti this is the areas of related areas includes data mining of keessa qabata business intelligence and machine learning if jira qabata data qoqqoonnee yookiin analysis gamaggamnee kaa'uun inni jennu san jechuudha inni kun data correlation kajamu jira the active management of data management የምትለው እዚህ ጋር ትታያለች አይደለ isi management jettu asdarganti inni kun maali data manage godhuudha akka data samaarrago wanta barbaadamuuf akka gahu jechuudha ensure it meets the necessary data quality required for its effective usage ለምፈልገው ነገር እንዲደርስ data manage ለማድረግ የሚያስፈልገው process ነው data correlation is a process can be categorized into different activities such as content creation selections classification transformation validation and preservation ይሄ የተለያዩን አክቲቪቲዎችን የያዘ ነው ኮንቴንት ክሪኤሽን ያለው ሰሌክሽን ያለው ክላሲፊኬሽን ያለው ነው ይሄ ዳታ ኮሬክሽን ፕሮሰስ ይፈሰቲ ወንቶተ መቃቱ ቆቆደመ ጅራ አክቲቪቲ አከ ዳታ ክሪኤሽን ጉዱዳ akkasuma select data godu data and classification godu transformation godu samal godu active manage godu jechu active like manage to jechu adimsa process data correction yan khaysati wantota kana kanatu include jechu data correction ku manin performed by expert creators nama dadeti yoki beekumsa wanta sana qabuto isa kana hojjeta data creator kana hojjetu mali nama beekumsa wanta sana qabu ta'u qabeechu akka daataan san true qabaatuuf akkasuma discoverability fi accessibility akka ta'u reusable and fit their purpose kaayyoo san akka gahuufis nama beekumsa data kana qabutu hojjechuu qabaachu data creator ይሄንን ሁሉን responsibility መያዝ ይኖርበታል ማለት ነው ይሄንን እውቀት ያለው ለዚህ ዳታው ለማከፋፈል እንደገና ደግሞ አክቲቭ ለማድረግ እውቀት ያለው ሰው ብቻ ነው ይሄንን ስቴፕ ፐርፎርም የሚያደርገው ማለት ነው ዳታ ስቶሬጅ የሚባለው አለ it is the persistence and the management of data in scalable ways that satisfies the needs of applications that require fast access to data ይሄ persistence and the management of data ነው in scalable way that satisfies needs of applications that requires fast access to data karaa qallaaliidhaan data tokkotti akka dhufnuuf data sana kan nu argamsiisuu fi yoo data dabaluu barbaanne kan irratti akka dabaluuf nu fayyamu data storage step isa jedhamu kan irratti akka fakkeenyaatti rational database management system kun waggoota dheeraadhaaf kan ittiin dataan kaamee itti irraayis fudhatamee irrattis dabalamee itti fayyadamaa ture akka fakkeenyaatti isa kanaatti asirratti እንደ ኤግዛምፕል የተቀመጠው rational database management system የሚባለው ነው ዳታ ለማስቀመጥ እንደገና ደግሞ ከዛ ደግሞ scalable ሌላ መጨመርም ከተፈለገ ምን ጨምርበት fast access እንዲኖረው requires a fast access to data በቀላሉ ወደ ዳታ እንድንመጣበት የሚያደርገን ነው ስቴፕ ይሄ ነው የዚህ የግድ transaction property መኖር አለበት authenticity consistency isolations and durability የሚባለው ነው ይሄ ደግሞ transaction property ናቸው authenticity የምንለው ምንድነው አንዱ transaction fails ካረግ ሌላኛው transaction እንዳይጀምር የሚያደርግ isolation የምንለው different types of transactions can start simultaneously የተለያየ ትራንዛክሽኑ በአንድ ሰዓት በአንድ ተመሳሳይ ደቂቃ መጀመር የሚችልበት ነው ይሄ ሁሉም በአጠቃላይ ዳታ ስቶሬጁ አሲዲክ የሚለውን ፕሮፐርቲ መኖር አለበት ማለት ነው ይሄንን ህግ ይጠቀማል ይሄንን ፕሮፐርቲ ይጠቀማል ማለት ነው ወንቶቶ ከነኝ ፈየደም ትራንዛክሽን ይሳሳን አከቀላል ደደርብ ግሩፕ ዘ ፕሮፐርቲ ዛት ጋራንቲስ data transaction lack flexibility with regard to schema change and the performances and fault tolerance when data volume and complexities grows making them unsuitable for a big data scenarios እሺ ይሄን ይመስላል ወደ ዳታ ዩሴጅ በቀላሉ ወደ ዳታ ዩሴጅ እንሂድ ዳታ ዩሴጅ is covers data driving business activity that need access to data it is analysis and the tool needed is to integrate data analysis within
የቢዝነስ አክቲቪቲ እነሆም ማልጃማቹ ዳታ ድራይቪንግ ቢዝነስ አክቲቪቲ ነው ዳታው እንዴት ድራይቭ እንዲሆን ዳታ ከንገጌጅቡ ገረሚራግረም ከንገጌጅቢቹ ኒድስ access to data gar data wajjin skawwannu unamsiisu akkasumas it is analysis akkasumas tools meeshaachu needed to integrate data sana wajjin analysis godhuudhaaf meeshaa waliin fidu within a business activity waqi achir application sanarratti waa gurguruus data sana gurguruus data sana irraa bituuf daddabarsuufis kan ittiin fayyadamu data usage isa jennuun kan akkaataa fayyadamu data jechuu stepin kun walumaa galattu data value chain stepota kanneen qabataa jechuudha stepota kanneen of keessatti qabataa jechuudha conceptiin bira basic concepts of big data isa jennuunidha basic concepts of big data isa jennuuni ይሄንን መቀጥሎ ፓርቲ ውስጥ እናያለን kana party taan khaysalala isuma aralaala khana kaysatti yodu kor jiraatille dhiifamaan isin jaa injirutemo channel keenya akkasuma subscribe godhuleen dagatinaadha nu hordofus dagatinaadha asirra concept hanga tokko nu battan jeeyada tutorial isinifta dogoggoreen jiraatis afaan garagaraati waan isiniif xudaaf yaaleef dogoggoruu danda'a በተለያዩ በኦሮምኛና በአማርኛ ቋንቋ እየተረጎምኩ ትራንስሌት እያደረኩ ስለሆነ በሳሳትም ይቅርታ እንድታረጉልኝ ፈልጋለሁ በዚህ በመቀጠል ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታረጉልን በዚህ ጠይቃችኋለሁ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ብላችኋለሁ